Sa ICU na sa usa ka pribadong ospital nag 22 anyos ang giilang rebelde nga si Alvin Laog-Laog human sa iyang birthday kagahapon Mayo 5. Gidili pa sa pagkakaroon nga kuhaan si Alvin og hulagway, bantay sarado sa otoridad. Di man sila mo respeto sa amo nga nihangyo mi nga pwede ra sila diya sa gawas pero bisag tuwa na sa ICU ilagi akong sundo ng bata. Nung kung nga di man nakadagan kay di man kay nakalihok. Abril 28 na sakote sa otoridad si Alvin, dihang giatake sa rebelding grupo ang istasyon sa Lianga Police. Sa pahayag sa PNP, wala sila nagkulang sa samdan nga rebelde. Og ang security na iyang kaugalingon nga kwarto og ang iyang tanan nga galastuhon sa ospital gisulder sa PNP. Miangal ang inahan ni Alvin sa pahayag. Isulti daw sa kuan nga ang tanan gastos ni Alvin sila daw ni gastos diri na wala may lagi hatag namo bisag piso. Oo. Ngay bisag asa na lang mi ngay sa mga parinti, tabang. Si Alvin Laog-Laog alias Yunilio Pison og Kadindo, kauban nga naila sa usa ka Zaldi Sumunod alias ka Eman sa grupong niatake sa Lianga Police Station. Gikihan na ang duha og ang uban nga wala pa naila sa kasong rebellion og malicious mischief tungod sa insidente. Rog Cultura, Patrol sa Caraga.